Agar kita anda sekarang masih kan bisa baca dalam. Ya orang tapi bisa kepala mandarin. Swadawi. Kita mandarin. Sama kita posista. Sama Balas ka jadi patamanju padaga rabut tari taratal oda gate ma hite patamanju pasar wale ne ki merita sugu ne na pulis wala ne ki merita sugu ne da bila ki mere bandi kuli me da insaf ni da tahrik insaf ni da murdaristan di beach mi da da imran khan de kam di da dari beach mi da da nu to bandi kam di da khudar kam di barabar da di pur faro pe di da karma kita akan jual di pas makin yo bajo jadi nak cium cair bola. Ajar guti ujung lagi dah. Dia ada khada orang PSC hukumat akan jadi. Dah baru ada tahu dia ini. Dia baru ajar guti aku nau. Dia ujung lagi dah. Tahu dia baru jual. Dah hari bodoh dah khada. Dah baru guti guti dah. Dah patah kabar. Mungkin yang paling bodoh kau. Yang tak itu hukumat PSC ini. Hukumat rundi. Dah garib tadi tabut tidak. Dah majar tadi tabut ni. Garib tadi ada khauri ini. غريب طريقة خدوا كوستا جدي غريب طريق نشتا يستاذ خدوا قيمة شبروا لك لكم شيء تاكل ندي لكم ونك غريب طريق بيتيلي ليه بيتيلي وكمات بيتيلي تبى رديت أبو دري تبوت والو ورديت أبو دري جم بس تبوت بيتي يا كشري Minta aku nak soklat perlu rasa nak harus cari sok pandi. Aku nak tadi kata aku askau. Besi agas sini perlu dah. Aku mas besi agas sini. Kamu karma kita akan jual di pas makin yo bajo jadi nak cium cair bola. ajar guti ujung lagi dah. Dia ada khada orang PSC hukumat akan jadi. Dah baru ada tahu dia ini. Dia baru ajar guti aku nau. Dia ujung lagi dah. Tahu dia baru jual. Dah hari bodoh dah khada.
دا به په کوټه کې اوسېدل دا پته خبره موږ ته خپل بده ښایي یستخیص حکومت پیسې دي حکومت روند دی د غریب سړي تپوس نشته د مالدار سړي تپوس دی غریب سړی یادې خورېرې دی غریب سړی یادې ښځې پوښتنې دي غریب سړی نشته یه ستاسو ښځې وښیمه چې پرونه ته علاقه وچوي تاسو د دې علاقه مونه غریب سړی پیسې دي یې پیسې دي حکومت پیسې دي دا به راځي د مشتري تپوس غواړو خو راځي تپوس نه چې موږ خپل تپوس کوو پیسې هغه شي دي موږ دوی له ماښامه پورې ډیډلاین ورکړو چې تاسو به موږ ماښامه پورې دا کسان ګرفتاروئ که د ماښامه پورې دا کسان ګرفتار نه شو نو موږ به بیا ورپورې احتجاج کوو نه به هم راوکاږو او خپله به وزیر اعلی حوض ته به ځو محمود خان له به ځو او زه محمود خان ته هم دا مطالبه کوم چې